अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ का जो आबाई घर है जाती उमरा रायविंड लाहौर में, उसको क्यों गिराया जा रहा है और क्यों ये स्टेटमेंट आया कि ये घर इलीगल जगह पर है। और इसके हवाले से जो बाद में हुआ सारा कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, असल स्टोरी। और दूसरी बात कि आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर सिग्नल्स क्यों अचानक बंद हुए, काफ़ी जगहों पर लाइट भी चली गई, क्यों ये सब कुछ आज ही हुआ है, ये सारे चीज़ों का आपस में लिंक क्या है, इस पर आपको अपडेट करूंगा। पहली चीज़ तो है नवाज शरीफ का जो आबाई घर है जाती उमरा में। तो नाज़िन, इस घर की जो हकीकत है वो एक महल है, क्योंकि वज़ीर आज़म रहे हैं नवाज शरीफ और फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं, तो इस घर की तरफ जो हुकूमती लोग हैं या जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसने इस घर को तामीर करने में काफ़ी रोल प्ले किया है। पहली चीज़ तो जाती उमरा जो है वो एक लफ्ज़ है जिसका ताल्लुक इंडिया के अंदर एक जगह से है। जैसे हम बहुत से लोग माइग्रेटेड हैं इंडिया से, तो जिस घर से या जिस इलाके से हम लोग आते हैं तो हम उन गाँवों को, उन इलाकों को उन नामों से मंसूब करते हैं। तो जाती उमरा बिल्कुल एक इंडिया की एक लैंड है, जिसकी वजह से जो मियाँ शरीफ थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद साहब, उन्होंने जब ये जगह एक्वायर की और ये इस जगह पर घर बनाया तो उन्होंने इस इलाके का नाम जो है वो जाती उमरा उस मुनासबत से रखा। पहली चीज़ तो ये कि जब जाती उमरा में एक घर तामीर हुआ उससे पहले नाज़िन 1988 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना थे और उसके बाद फिर बेनज़ीर की जब हुकूमत आई तो उसमें वो फिर CM थे पंजाब के। तो इस ड्यूरेशन में 1988 और 89 यानी 1989 के अंदर एक ख़ातून है, उनका नाम है वहीदा बेगम। वहीदा बेगम ने एक ज़मीन, सरकार की जो ज़मीन थी, जो स्टेट लैंड थी, उसको एक्वायर किया, उसको अलॉट करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया अपने नाम पर। और ये जो अराज़ी है ये 175 कनाल अराज़ी है जिसको वहीदा बेगम के नाम पर ट्रांसफ़र किया गया। और बाद में जब ये CM बने और बाद में फिर मुख्तलिफ अदवार आए जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो 1992 के अंदर यानी 1992 के अंदर और उसके बाद 1997 के अंदर और उसके बाद नाज़िन 2015 के अंदर मुख्तलिफ औक़ात के अंदर इस ज़मीन के ट्रांसफ़र के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तब्दील भी होते रहे और फिर इस ज़मीन की जो ऑनरशिप है वो ली गई। पहली बात तो ये कि जब वहीदा बेगम के नाम एक ज़मीन इलीगली ऑलरेडी आ गई तो ये इलीगल किस तरह से ट्रांसफ़र हुई। तो एक कानून है लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसको लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1977 कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक इससे पहले तो ज़मीनें अलॉट होती रहीं, लेकिन इसके बाद जो स्टेट लैंड है, जो रियासत की ज़मीन होती है, उसको किसी भी शख्स के नाम पर अलॉट करने के हवाले से कोई मुआहदा होता है और रियासत उसको बहुत जल्दी किसी प्राइवेट लैंड को अलॉट नहीं करती है, किसी प्राइवेटली किसी बंदे को नहीं देती है। तो 1977 का कानून आ चुका था, उसके बावजूद भी इलीगली 1989 के अंदर, 1989 के अंदर वहीदा बेगम जो कि एक और ख़ातून है जिन्होंने अपने नाम, जिनके नाम ये ज़मीन की गई। अब वहीदा बेगम से नवाज शरीफ की जो वालदा हैं मरहुमा बेगम शमीम साहबा, उनके नाम ये ज़मीन इंतकाल हुई। अब एक चीज़ जो ऑलरेडी वहीदा बेगम के नाम इलीगल इंतकाल थी, उसके बाद ये ज़मीन जब इंतकाल हुई मरहुमा शमीम साहबा के नाम, तो उस वक्त उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी वहीदा बेगम से, जो कि ख़रीदी नहीं जा सकती। और जो लैंड के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर तो ये ज़मीन वाकई ही ट्रांसफ़र हुई थी और ये ज़मीन इलीगली स्टेट लैंड थी जो कि इलीगली वहीदा बेगम को मिली थी, तो फिर वहीदा बेगम इस ज़मीन को बेच भी नहीं सकती थी। उनके मरने के बाद ये ज़मीन वापस रियासत की बन जाती है। लेकिन जब शमीम साहबा ने इस ज़मीन को ख़रीद लिया तो उसके बाद ये ज़मीन ऑनरशिप में आ जाती है और इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो ज़मीन को डील करने के महकमे हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं और जो इसकी फ़र्द मलकियत के हवाले से मामलात होते हैं, वहाँ पर कहीं भी इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और ये कहा जाता रहा कि ये ख़रीदी हुई ज़मीन है जो कि वहीदा बेगम से ऑलरेडी ख़रीदी गई है और किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारा जो महकमा माल है उसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सी इंक्वायरीज़, बहुत सारी जो फ़र्द होती हैं, बहुत सारी जो ज़मीनों के रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत पुराने चले आ रहे हैं और वो जो जिस रिकॉर्ड रूम में होते हैं वहाँ पर कभी इस ज़मीन को प्रॉब नहीं किया गया। लेकिन 1992 के अंदर दोबारा से इस ज़मीन के अंदर कुछ ज़मीन कमर्शल हुई, कुछ अराजी हुई। तो अगर आप जाती उमरा के अंदर वज़ीर आज़म जो साबिक रहे हैं नवाज शरीफ, उनका घर देखें तो इतना बड़ा घर है जो कि महल की नुमा है, वाइट कलर की उसकी दीवारें हैं और सुनहरी कलर से इस घर को की ज़िबाइश की गई है। क्योंकि वज़ीर आज़म रहे हैं तो कुछ जगहों पर वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस के नाम पर भी इस घर को बुलाया जाता है और पुकारा जाता है।
اب جب کہ یہ معاملہ سارا کچھ ہو چکا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو لینڈ گریبرز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، جن لوگوں نے ایسی لینڈ ایکوائر کی ہے جو ریاست کی لینڈ ہے، اور جتنی تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اب جب کہ شریف خاندان کے اس گھر کے حوالے سے اب حکومت کو یہ بات پتہ چلی ہے، اور یہ بات حکومت کو خود نہیں پروب ہوئی، یہ بات حکومت کے کسی بھی ایسی ایجنسی نے اس کو نہیں یہ انفارمیشن دی کہ ایسا ہو رہا ہے اور آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ نواز شریف کے اپنے ہی ذاتی دوست نے یہ انفارمیشن پہنچائی ہے حکومت کو، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس زمین کے ڈاکومنٹس نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1989 کو جب یہ انتقال وحیدہ بیگم کے نام ہوا تھا تو وہ بھی انلیگل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کے جو انتقال ہونے کا پروسیجر ہے وہ سارے کا سارا ہی غلط تھا، اور وہ زمین بیسیکلی پنجاب حکومت کی ہے، اور بورڈ آف ریونیو نے اس حکومت کو بورڈ آف ریونیو نے اور پنجاب حکومت نے وہ الاٹمنٹ جو 1989 میں ہوئی تھی اس کو کینسل کر دیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب وہ الاٹمنٹ 1989 کی ہی کینسل ہو گئی تو اس کے بعد جس شخص کی ملکیت میں وہ زمین ہے وہ زمین اس کی ملکیت میں نہیں رہتی۔ اسی بحاف پہ یہ حکم جاری کیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ شریف خاندان کو اس گھر سے نکالا جائے اور اس گھر کو گرایا جائے، اور یہ جو لینڈ ہے یہ پنجاب حکومت کی لینڈ ہے، یہ اسٹیٹ لینڈ ہے، اور اس لینڈ کو ایکوائر کر لیا جائے۔ اس پر پنجاب حکومت کے جو مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے تو موقف ابھی آیا ہے، لیکن ان کے جو لیڈران ہیں ان کا واضح موقف اس پر نہیں آیا ہے، اور نہ صرف موقف نہیں آیا ہے بلکہ اس ساری صورتحال میں جو پنجاب حکومت کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، جیسے اگر میں بات کروں تو وہ لوگ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، وہ اس پہ تو خاصے داد دے رہے ہیں حکومت کی اس کارکردگی کو کہ آپ نے ایک بڑے مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر بات کریں تو کھوکھر برادران کے حوالے سے ان کا گھر گرانا۔ اچھا، اور اگر میں بات کروں وفاقی وزیر رہے غلام دستگیر صاحب، تو ان کے حوالے سے بھی جو اللیگل زمین کے کیسز ہیں، مقدمات ہیں، ان کے خلاف رہے، اور پھر اسی طرح خواجہ آصف کی جو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی سیالکوٹ میں، اس کو گرانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لینڈ گریبرز نہیں، ایک عام شخص نہیں، ایک عام دکان نہیں، بلکہ وہ مافیاز یا وہ طاقتور لوگ جنہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر کچھ ایسی لینڈز پر قبضہ کیا تھا جو اسٹیٹ لینڈ تھی، ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اب ان کے خلاف کارروائیاں ہونے کے بعد اب ایک بڑا ہاتھ حکومت پنجاب ڈالنے جا رہی ہے، لیکن فوری طور پر اس چیز کے اوپر ایک سٹے آرڈر لیا گیا ہے ہائی کورٹ سے، اور اب یہ کیس سول کورٹ میں چلے گا، اور وہاں پر یہ ڈیفائنڈ ہوگا کہ یہ جو جاتی عمرہ کی رہائش گاہ موجودہ ہے کیا یہ اسٹیٹ لینڈ ہے یا یہ پرائیویٹ لینڈ ہے۔ تو ابھی اسٹے ہونے کے بعد یہ معاملہ فوری طور پر رک گیا، لیکن جو اس معاملے کی ساری اصل کہانی ہے، جو اس کے اصل حقائق تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ناظرین، صرف یہی بات نہیں، اس کے علاوہ اگر میں آپ سے ڈسکس کروں تو جو پنجاب حکومت اس وقت جو کارروائیاں کر رہی ہے، پنجاب حکومت کو ضرور یہ کارروائیاں اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے، بجائے یہ دیکھے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں یا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ اس میں شامل ہیں، کیونکہ اگر یہ پنجاب لیول کے بعد ہم اس کو نیشنل لیول پہ دیکھیں تو فہمیدہ مرزا صاحبہ جو اس وقت ٹریجری بینچز پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان جو حکومتی بینچز پر بیٹھے لوگ ہیں وہ خود 442 ملین کا قرضہ معاف کروا کر بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب اور ہمایوں اختر صاحب اپنی شوگر ملز کے حوالے سے 2005 اور 4 کے جو دور ہے اس دور میں انہوں نے تقریباً 300 سے زائد ملین کا جو قرضہ ہے وہ معاف کروایا شوگر ملز کے حوالے سے۔ آپ کو شوگر ملز کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں بریف کروں گا، اور آپ کو بریف کروں گا کہ کون کون سے ایسے سیاستدان ہیں، کون کون سے ایسے بڑے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو لینڈ ہے اس کو نہ صرف قبضہ مافیا کی طرح اپنے پاس رکھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے ریاست پاکستان سے وہ قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں جن پر اس وقت انہوں نے اپنی ایمپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں۔ تو جہاں نواز شریف کے گھر پر یہ کارروائی ہونی چاہیے، اگر وہ انلیگل ہے اور عدالت میں یہ ثابت ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، تو پھر ضرور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر ایک سیاسی ایک شوشہ ہی تھا جو کہ پنجاب حکومت نے چھیڑا، لیکن وہ چیزیں جو کہ ثابت ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب اس طرف بھی نظر لگائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان سے قرضہ معاف کروایا ہے، پاناما لیکس میں جن کے نام ہیں
वो लोग जो हुकूमती पोजीशंस पर रहे हैं और उसके बाद उनके पास इस वक्त भी इतना माल है कि वो अपने मामला उससे चला रहे हैं, और आज वही लोग इलेक्टेबल्स हैं, वही लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत को ख़रीदते हैं, वही लोग हैं जो इसके सिस्टम को ख़रीदते हैं, वही लोग जो पटवारी हाउसेज़ के अंदर बैठे हुए हैं, वही लोग हैं जो पुलिस को इस वक्त चला रहे हैं। यही माफिया है जिनके खिलाफ एक जंग है, जो कि मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस जंग में कामयाब हो जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने जो इंसाफ का तराजू है वो बिल्कुल अक्रॉस दी बोर्ड उसको तोलेगी, और उम्मीद करते हैं कि जहांगीर तरीन के बाद उस तमाम बड़े नाम, वो तमाम बड़े वज़रा जो इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो सारी सूरत हाल हमने आपको बताई कि हुकूमत की तरफ से आज ये ऐलान हुआ और उसके असल हक़ाइक़ क्या थे। दूसरी सूरत हाल और जो दूसरी वजह बनी वो टाइमिंग है इस सारे मामले की, और वो ये थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने आज बैन किया है, और इसको बैन करने के बाद उनके असासे तमाम मुंजमद हो चुके हैं, उनके पासपोर्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, उनके जो ID कार्ड्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। और कुछ देर पहले की खबर ये आ रही थी कि क्योंकि जुम्मे के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, तो हो सकता है कि जुम्मे से पहले और आज रात बड़ी कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि कुछ इलाकों के सिग्नल्स तो आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट मुनक़ता कर दिया गया है ताकि कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी किसी की तरफ से ना फैलाई जाए और आवाम अनजाने में किसी भी बैन ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट आगे प्रोवाइड ना कर सकें। इस बिहार पे, और ये काफ़ी इलाकों की अगर बिजली भी आज गई है दूसरे रोज़े और काफ़ी जगहों पे इस वक्त सिग्नल्स भी मौजूद नहीं हैं, तो उसके पीछे जो असल वजह है वो ये है जो मैंने आपसे शेयर की है। इन दो स्टोरीज़ के बाद मज़ीद स्टोरीज़ या मज़ीद हक़ाइक़ आपसे अपडेट करते रहेंगे। आपने देखते रहना है AR न्यूज़।